अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इजी कमर्शियल फूड सीक्रेट और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। आज हम निहारी बना रहे हैं और ये बिल्कुल आसान तरीके से बनाऊंगा। दिल्ली स्टाइल निहारी होगी। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। ये मैंने 3 किलो गोश्त लिया है, ये बौंग का गोश्त, और ये नलिये हैं साथ। तो ये बहुत बेहतरीन बनेगी निहारी और बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आप भी आसानी से बना सकें। बड़ी ईद आ रही है, बड़ी ईद पे ये बनाएं और मेहमानों से दाद वसूल करें। तो ये मैंने घी 1 कप गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें शामिल कर रहा हूँ अब मैं ये दरमियाने साइज के छोटे यानी कि 2 प्याज। वजन होगा इनका तकरीबन 100 ग्राम। प्याज ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे वरना इसका जायका मीठा मीठा लगेगा। ये लाइट ब्राउन करके प्याज इसमें से निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारा हो गया है ब्राउन। अब इसे निकाल लेंगे। ये जो थोड़ा सा रह गया है इसे रहने देंगे। अब ये गोश्त शामिल कर देंगे। ये मैंने गोश्त के बड़े बड़े पीस कराए हैं। ये नलियों समेत तकरीबन 3 किलो गोश्त है। इसका कलर तब्दील होने तक इसे ऐसे भूनेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 4 चम्मच है। और ये तकरीबन 10 मिनट तक इसे अच्छी तरह भूनेंगे ताकि गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब ये मैं थोड़ी सी जलावतरी शामिल करूँगा साबुत ही इसमें। और ये बादियानी खताई के फूल हैं, ये देखें। ये निहारी का मसाला जो है उसमें शामिल होते हैं। निहारी का मसाला भी शामिल करूँगा इसमें। जो मसाले में सौंफ भी शामिल होती है। अभी ये मैंने 2 चीज़ें शामिल की हैं और अब इसमें शामिल कर रहा हूँ मैं 1.5 चम्मच नमक। 1.5 चम्मच नमक शामिल कर दिया।
1 चम्मच हल्दी शामिल कर दी। ये 2 चम्मच सुर्ख मिर्च शामिल कर दी। अब इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसके मसाले में जायफल, जलवत्री, ज़ीरा, काली मिर्च और सौंफ, लौंग, दालचीनी, ये सब चीज़ें शामिल हैं, वो बाद में शामिल करेंगे। इसे 10 मिनट भून लेने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूंगा दही। तकरीबन 4 चम्मच मैंने दही शामिल किया है। ये ऑप्शन है, अगर आप शामिल करना चाहें तो कर लें, इससे जायका बहुत बेहतरीन बनेगा। अब 2-4 मिनट में भून के इसमें पानी शामिल करेंगे। गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है और अब इसमें शामिल कर देंगे 3 लीटर पानी और तेज आंच पे पकना शुरू हो जाएगा तो फिर आंच हल्की कर देंगे और अब कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए पकाएंगे इसे। निहारी पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। अब चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे, ये 1 कप मैंने पानी लिया है, इसमें ये 3 चम्मच मैदे के शामिल कर रहा हूँ। जो दहली निहारी है उसमें ये बेसन भी शामिल होता है। 2 चम्मच मैं बेसन के शामिल कर रहा हूँ। और जब ये शामिल करूँगा तो इसकी तरी वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पकना शुरू हो जाएगा तो फिर ढक्कन को आटा लगा के ऊपर रख देंगे। निहारी पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब
میں نے یہ ڈھکن کو آٹا لگا لیا ہے اور یہ اوپر رکھ کے ایسے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح ٹینڈر ہو جائے. ایسے دبا دیں گے اچھی طرح تاکہ اس کی سٹیم باہر نہ نکلے. اب اسے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً 1.5 گھنٹہ اور پکائیں گے اسے. اب چیک کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہاری ہماری تقریباً تیار ہو چکی ہے. اگر یہ گریوی زیادہ رکھنی ہو تو تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں. اگر گاڑھی کرنی ہو تو زیادہ دیر تک پکا سکتے ہیں. میں نے یہ نارمل رکھا ہے گریوی جو ہے نا. تو اب اس میں شامل کروں گا میں یہ اپنا تیار کیا ہوا ہے نہاری مسالہ. اس میں جیفل جلوتری اور بادیان خطائی اور لونگ اور فلفل دراز یعنی مگاں، کالی مرچ، دار چینی، دھنیا، ہر چیز اس میں شامل ہے. تو یہ تقریباً 2 چمچ میں اس میں شامل کر رہا ہوں. ایک دفعہ اسے ہلا لیں گے. مکس کر لیا اور اب اس میں یہ ½ کپ گھی کا تڑکا لگا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ نہاری ہماری بہت بہترین تیار ہو چکی ہے. اس میں دھنیا آپشن ہے. اگر شامل کرنا چاہیں تو کر لیں، نہیں کرنا تو چاہیں تو نہ کریں. لیکن ادرک اور سبز مرچیں یہ تو نہاری کی شان ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور لیمن بھی. اب یہ ڈش آؤٹ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہترین یہ ٹینڈر ہو گیا ہے. بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے. ایسے نکال لیں گے. ایسے بنائیں گے تو یقین کریں بہت بہترین بنے گی اور بہت ذائقہ آئے گا. مہمان جو گھر والے سب آپ کے کھانے کی تعریف کریں گے. تو اب اس کے اوپر تھوڑا سا ہری مرچیں اور یہ تھوڑا سا ادرک شامل کر دیا. یہ تھوڑا سا دھنیا بھی شامل کر دیا اور یہ لیمن بھی رکھ دیا. تو یہ
ہماری نہاری بہت بہترین تیار ہو چکی ہے، بیف نلی نہاری۔ اب اس میں نلی شامل کر دیں گے، اور اب یہ اس میں نلی شامل کر دی۔ نہاری ہماری بہت بہترین تیار ہو چکی ہے۔ ملیں گے اگلی بہترین ریسپی کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، دوستوں عزیزوں میں شیئر کیجئے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سوری۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر تکلیف، دکھ اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک مجھے بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ تو ملیں گے اگلی بہترین ریسپی کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔